Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Habib Fatih. Mari kita belajar kepada Al Habib Umar bagaimana cara membersihkan hati ini. Dan insya Allah kami hanya ingin menjelaskan apa yang orang-orang umum belum tahu, masalah istilah-istilah yang mungkin sulit dipahami. Mungkin kalau dari kalangan pesantren, kalangan para santri, para ulama, hal ini sangat lumrah sekali ya. Tetapi bagi kalangan umum mungkin banyak yang kurang tahu istilah-istilah itu. Apa sih ini? Apa sih itu? Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama dengan Al Habib Umar. Jikalau ada kata-kata yang mungkin sulit dipahami bagi orang awam seperti kita, insya Allah keberadaan kami ini akan menjelaskan itu supaya kita semuanya bisa intifak dengan apa yang telah disampaikan oleh Guru Mulia Al Habib Umar bin Hafidh. Mari kita saksikan. صفاء القلب واستنارته في 3 أمور: يصفو وينور قلبك. إيشي؟ قراءة القرآن بالتدبر والترتيل. خذ لك نصيب من القرآن اليوم والليلة. Jadi beliau menganjurkan kita yang pertama adalah membaca Quran dengan tadabbur dan tartil. Tadabbur di sini yakni menghayati maksud dan makna dari Al-Quran itu. Hal itu bisa kita dapatkan, kita memahami makna Al-Quran tentunya dengan menggunakan ilmu yang mendukung masalah itu. Baik masalah mufradat Arab, kita harus mengetahuinya, ilmu nahwu, ilmu shorof, dan juga kita membuka masalah tafsirnya. Insya Allah kita akan memahami apa yang kita baca dari kitab suci Al-Quran. Yang kedua dengan tartil. Tartil yakni membaca dengan tajwid dan juga makhrajnya dengan jelas dan benar. Itu yang dimaksud tadabbur dan juga tartil. شيئا في القيام في الصلاة فإن كان في الخلوة فهو أفضل. وتدبر بالتدبر والترتيب. قال الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر لابن أخته عبد الله بن يحيى: رأيت البارحة بيوت المسيلة قريتهم التي هم فيها مرتفعة، ولكن رأيت بيتك فوق البيوت كلها، والغرفة اللي أنت فيها فوق البيت، فما صنعت في بيتك. فقال: ما صنعت فيه لأن ما علمتمونا من النيات في البناء والمقاصد نويناها وقصدناها ورتبناها وتحرينا في المال من الحلال ونوينا فيه ما علمتمونا من إكرام الضيف وإقراء وإيواء الأهل والأرحام وعقد المجالس إلى غير ذلك. ثم إني في كل غرفة من غرف البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة من قيام، وفي كل درجة من درج البيت قرأت ختمة من قيام في الصلاة، في الدرج وفي الغرف. أما غرفتي التي أنا فيها ختمات كثيرة. قال: لهذا رأيت بيتك فوق البيوت وغرفتك فوق، ارتفعت بالقرآن. فهكذا عملوا الآن بعض الناس يبني بيت ما ختمت فيه ختمة سنة كاملة، بعض غرفه ما قري فيها قرآن أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا بيوت المؤمنين. يقول النبي: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. قال: قراءة القرآن بالتدبر والترتيل، هذا أول ما تطلب به صفاء القلب واستنارته. والثاني الذكر لله مع الأدب والحضور. الذكر لله مع الأدب والحضور هو الضبط على أذكار الخلاصة مع الأدب والحضور أسبوع واحد والنور يشرق في قلبه. Yang kedua adalah berzikir. Beliau menganjurkan berzikir ini dengan adab dan juga dengan khusyuk. Apa sih adab dari berzikir itu? Yakni di dalam satu kitab adalah Maslakul Akhyar fi Adiyati wal Azkar. Di sana disebutkan bahwasanya adab-adab atau tata krama kita berzikir, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mendahulukan hal yang wajib daripada hal yang sunnah.
Sebelum kita berzikir, kita cari hal yang wajib yang belum kita lakukan, seperti sholat dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan mengubah lafaz-lafaz zikir. Lafaz zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai dirubah-rubah. Tetapkan lafaz itu dan kita bacanya. Yang ketiga, tahu makna arti dan zikir itu. Kita tahu maknanya, artinya zikir itu. Yang ketiga, makan makanan halal. Dan yang keempat, menghadap kiblat dalam keadaan suci. Itulah adab-adab atau tata krama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. والثالث القيام من الليل بقلب منكسر وجوارح خاشعة. ففي هذه الثلاثة تحصل صفاء القلب واستنارته. Yang nomor tiga adalah qiyamul lail. Qiyamul lail dengan hati dan anggota yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Masya Allah bagi kita sangat berat sekali qiyamul lail, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang belum mendapatkan rizki untuk melakukan sholat lail ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya kita ditolong oleh Allah bisa melakukan ibadah, terutama sholat lail ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan anggota badan kita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Al-Habib Umar menjelaskan tata cara kita agar kita bisa melakukan qiyamul lail dengan sangat mudah sekali, agar tidak berat badan kita untuk melakukan qiyamul lail. واستعن على هذه الثلاثة بثلاثة تيسر لك القيام بها. ايش هي؟ تخفيف المعدة من الطعام فتترك الشباع وكثرة الأكل، ومجانبته الغفلة من الأنام، فإن سماع الكلام السيء ومجالسته القلوب الغافلة تثقلك، تصعب عليك التدبر، تصعب عليك الحضور في الذكر، تصعب عليك القيام من الليل. وإذا رأيت في بدنك تثاقلا عن العبادة تكاسلا عن طاعة فاعلم أنك خضت فيما لا يعنيك. جلست تحد من أهل الغفلة وتكلمت فيما لا يعنيك، تتثاقل عن العبادة، تتكاسل. لهذا قال استعين عليها بتخفيف المعدة من الطعام ومجانبتها الغفلة من الأنام. بهذا تحصل صفاء القلب واستنارته. أكرمنا الله وإياكم بذلك. صار بنا مسار الأصفياء المنقين. Para sahabat Al-Fatih, itulah tips dari Al-Habib Umar supaya hati kita menjadi bersih. Hati ini adalah pemimpin dari semua anggota badan. Jikalau hati kita bersih, insya Allah semuanya akan suci, akan bersih. Kelakuan kita juga akan menjadi baik. Apabila hati kita kotor, maka badan kita, semua kelakuan anggota badan kita akan jelek dan jahat. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kebersihan hati ini para sahabat Al-Fatih. Mari kita amalkan apa yang beliau sampaikan, bahwasanya hati bisa bersih dengan 3 cara: membaca Quran dengan tadabbur dan tartil, yakni yang kedua adalah berzikir dengan adab dan khusyuk, yang ketiga adalah sholat malam dengan hati dan anggota yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga perkara itu bisa dibantu atau dipermudah jikalau kita melakukan hal-hal yang lain. Yang pertama adalah sedikit makan, jangan terlalu banyak kita makan. Yang kedua, kita menjauhi orang-orang yang lalai, perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada gunanya. Supaya apa? Supaya kita bisa baca Al-Quran, berzikir, dan juga sholat malam dengan mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Fatih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.